Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Technology Ukai. Sayu Maharaja Urdu dosori kitabor 22 নম্বর সবকরে সায়ু। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद करो है जा और माना, याद करो है जात दे और माना कल मानी फेजे माताय रे याद करिबा बादे मानिक कल याद करिबा गद दिरिबा। আওয়ারা আওয়ারা মানি মনোজিক্কা মনে হয় ফিরে দে কি ঘুরে ফিরা করে দে হি বারো হদ দিরুয়া মানি যখনই করতে বাম্মানাই হুয়াই বা মনোজিক্কা মনে হিন্দিলা ফাক্কা মনে হিন্দিলা গড়ে হিন্দিলা হি বা গড় হদে আওয়ারা তলে উঠ জিবার কিসা হইলা মন্দুরাত দে উঠি বা যখন গিরস নাই গিরস হতে এদিও গিয়ে তলি বে মনোজিক্কা মনে হয় কে দাদেন দিলাই বারে আওয়ারা পেরিতা তা আঙ্গই দুয়া আওয়ারা ফাওয়ালুদ্দুল্লাহ মনোজে মনে হিন্দিলা আজাজি ভাইদুল্লাহ ঘুরা ফিরা করে হয়ে দে আওয়ারা মানি আওয়ারা। না মুমকিন মানি অনভারণ হামিয়ান অনভারিব দেন দিলা কথা অনভারে দেওয়া গরি নভারে যাই নভারে হিন্দিলা মা দেখা নভারে ও দাস দে ইহা না মুমকিন। মকসদ মকসদ ইবা মকসর ন মকসদ ইবা রান দাল ইয়া খেয়াল করিবা। মকসদ মকসদ মানি মকসদ জিয়ান মকসদ আছে জিয়ান এরেদা আছে হিয়া নিরিবা মানি মেসাল আরাতি এখন মালয়েশিয়া আছে নতুন বিদেশ যাবলা এরেদা বিদেশ যাবলা মকসদ ইয়া তো দেশ আজাদ করিবলা এরেদা হিন্দিলা কথা মকসদ আছে দে জাহানা হাম করিবা সম্বন্ধে মকসদ কথা আছে দে মকসদ মানি মকসদ। কামত কামত মানি গা গুত্তরওয়ালা মানি ফুয়াই ইবা গা যাইতা ইয়া ফুয়াই বা গদ গরিবা গা যাইতা করিয়া ডং হায়ান দিলা হদুয়া এন দিলা গা গুত্তরওয়ালা তাহলে কামত মানি যেন দিলা জিসিম মানিও হেন দিলা জিসিম মানিও গা কামত মানিও গা ইয়া মানি গা গুত্তরওয়ালা জিসিম মানি গা বানা তাহলে জিসিম ওয়ালা হেন গই বাইতোয়া গা ওয়ালা হেন গই বাইতো মন্তর কামত দিয়ে দিয়া কলা গা গুত্তরওয়ালা কিতা হিবা লেকয়া বেশি এলমদার মলই ইয়ান আল্লাহ বলি আরে ইবে মনে হিবাতি জেন্দিলা আরে দাসচে হিন্দিলা করি আর হই দিরিবা। কুশাদা কুশাদা মানি ভারত ডর কুলা একই মানি। এতাআত এতাআত মানি ফরমাদার লেয়ারে এতাআত লেয়ারে একই মানি। হতা মানুয়া যাই যাই মানে হাড়া ফেলন ফুরা ফেলন। আহামক আহামক মানি বেকুফ। সাই মালা এক শহরি और जंगली चूहा এগুয়া শহরর আর এগুয়া জঙ্গলর উন্দুজা তারা তিনিজনের কাহানি। 1 নম্বর एक चूहा शहर की अंदर किसी अमीर की घर में रहता था। एक चूहा अगवा उन्दुजा शहर की शहरर अंदर बुतरे शहरर बुतरे किसी अमीर की जेहनो तुआंगर अमीर मानी तुआंगर जेहनो तुआंगरर घर में रहता था घर मध्य थाकितो। अगवा शहरर उन्दुर এগুয়া উন্দুজা শহরের ভিতরে যখন গরম মান্দে তুয়াঙ্গর গরম মান্দে তাগিত দে जहाँ अच्छी अच्छी खुश मजा चीजें खाने को मिलती थी। जहाँ जेड़े जहाँ मानी दुनिया आईवा तली बे जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जेड़े बाला बाला खुश मजा चीजें फराने खुঁজে দেহেন দিলা फराने मागे देहेन दिला मजा मजा শিজকল কানিকু মিলতিতি হানা মান্দে ফাইতো হাইবল্লা ফাইতো জেড়ে বালা বালা ফরানি মাগে দেহেন দিলা মজার মজার জিনিসকল হাইবল্লা ফাইতো। एक रूस अपने जंगली दोस्त की मुलाकात को गया। एक रूस एक दिन ना अपने जंगली दोस्तों की निजर जंगलर दोस्त मुलाकात को गया দলাও বললা গিয়ে মুলাকাত মানে মুলাকাতে বললা দলাও বললা আরি এদিন না নিজর জলর দুস্তর লই মুলাকাতে বললা গিয়ে
जंगल दुस्त বা जंगली उन्दुजाई बारेरी जिसका सुराख खेती के किनारे था जिसका जार सुराख गात केती की केतीर किनारे था डाके आशिल केतीर हासा मानदे जार गातवा केतीर हासा मानदे গদ্দে এগুয়া বন্ধুর শহরের ভিতরে যখনক তোয়াঙ্গর মানুষের গরম দে থাকিত জেডে বালা বালা ফরারি মা দে মজার মজার হিন্দিলা খানা কল হাইবল্লা ফাইতো একদিন না জঙ্গলর নিজর জঙ্গলর দুস্থ উন্দুজালে আরে দলাও লাগিয়ে যার গাত নাকি কেতি ডাকে আসে 2 नंबर जंगली चूहे ने मेहमान की बड़ी अवबगत और खातिर तवाज़ु की जंगली चूहे ने जंगलर उन्दुजाये मेहमान को मेहमानोरे बड़ी अवबगत और खातिर तवाज़ु की बड़ी मानी आंटी बेशी लैबा मानी बुझा मानदे बेशर बुझा बोलले बेश बुझा बा नर बुझा बोलले नर बुझा बा बुझा ले यारे कहानी ले यारे जाबो दिबा बड़ी बा তাহলে বড়ি আও বগত বেশি ইজ্জত করি আরে আইও যে অনেকে রে যে হঙ্গ দুয়া ইজ্জত করে হই দিরুয়া আও খাতের তোয়াজু কি আরো মেহমান নওয়াজি মেহমানদারি গজ্জে বেশি নরম সাথে তোয়াজু মানি নরম সাথে তাহলে জলর উন্দুজ যাইয়ে মেহমানর বেশি নরম সাথে ইজ্জত করি আরে मेहमानदारी नरम करियार गज्जे गद्देरी आउ बगत और खातिरदार तवाजु की तिनियानर मानी एकान आउ बगत मानियो मेहमानदारी करन इज्जत करन ओ मारे ओने आइसो नेকি যে বয় না যে তলে হেন্দিলা হ দিবা আতিকা যদি হওয়া যাক গলা পাইবা আসছে ও মারে দোস্ত কমে আইসো নেকি এত দিবা দেখেন দিকয়া হেন্দিলা করে ইজ্জত করিয়ারে বয় যে হং গয়ারে তুমি নরম জগুবা তাহলে গর্বাগ্য যখন আছে তুই নরম সাথে ইজ্জত করিয়ারে বইতো হওয়া হেন্দিলা হত দেরি উন্দর উন্দুজ যাইয়ে মেহমানরে শহরের উন্দুজ যাইবারে বেশি ইজ্জত করিয়ারে মেহমানদারি গজ্জে নরম সাথে হেঙ্গদ जो जुआर की दाने जो उसको मुयस्सर थी हाजिर की जो जुआर की दाने जो उसको मुयस्सर थी हाजिर की जिन जुआर दाना ही बातून जिन हाजिर आशिल हिन हाजिर गज्जे जिन आशिल हिन हाजिर गज्जे तोले मानी जो जुआर की दाने जे जुआर दाना हले हुक्कागुलार दाना आरी मक्कागुलार दाना और हल सैलदुल दाना आसी অনরে গাম্বারত ফটো মার দেখরা দানা হি নেরিয়া হল সৈলদুল মক্কাগুলার দানায়ও হল সৌনদুল তলি আন্তি বুঝলে বাদে মক্কাগুলার দানা বাদে এ হল সৈলদ দানা হিন জু উসকু জিন হি বাতুন মুয়াসসার তি হাজার আসিল জিন হি বাতে আসিল আন্না অলরেডি আসিল হাজার কি হিন মন্তি দিয়ে হিন এবারে দিয়ে জিন দানা দুনা हुक्कागुलार दाना मक्कागुलार दाना होलसेलर दाना जिन ही बाती तैयाराशील हिन निबारानियर दिए शहर के छोटोड़े चूहे ने मेज़बान की खातिर से खुश खाया तो सही शहरर फुआद्दा छोटोड़ी मानी फुआद्दा शहरर फुआद्दा उन्दुज जाइए मेज़बान की खातिर मेहमान और खातिरे मेज़बान मानियो मेहमान मेहमानर खातिरे खातिर मानियो दे मेहमान मेहमान नवाजी करन सैला हात मेहमान हिसाबे इज्जत करी आरो दे मेहमानदारी करी खुश हाया तो सही केसु तो हाइए কি হয়ে দে শহরের ফুয়াদ্দা উন্দুজ যাইয়ে মেহমান হিসাবটা मेहमानदारी करी आरे खुश तो हाया सही केसु तो हाइए पर ये रूखे सूखे गेजा उसको क्यों बहाने लगे पर मंतर ये रूखे सूखे ए सुहाना कैसा मानी रूके आदे सूखे मानी दिनिया सुहाना मंतर फाक्का सुहाना
সুকে মানে একা শোয়ানা আরি তাইলে একা মানি আনতে হতো দিলে খেঁচা শোয়ানা দিনুয়া শোয়ানা এমন তোরা এ শোয়ানা শোয়ানা গেজা হানা উস্কু হিবাতুন কিউ বানে লাগে কেঙ্গুরি গল্লাই বইয়া মন্তর এ শহরের উন্দুজাতুন এ শোয়ানা শোয়ানা হানা ইন কেঙ্গুরি গল্লাই বইয়া 3 নম্বর শহরিতা বড়া তমিজদার শহরের উন্দুজা জিবা আসিবা বেশি ফরক গরিবারে দুন্দুর पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा फोयला आगतून इक्के उक्क्यार होता कल हवा शुरू दज्जे इधर उधर माने इक्के उक्क्यार बातें करता रहा हवा शुरू दज्जे हौर फसल और मौसम का हाल पूछा फसल आदे मौसम और हाल कल हुसार कर फसल मानी दान लागाइयो दान फाइयो दी बारो फसल हो फल किते लागाइयो फल गुला दज्जे बारो फसल बोले हो मरिच किते लागाइयो मरिच दज्जे मरिच फाइयो बारो फसल মানে যখন জিনিস লাগাইরে ফন হিয়ানরে গোলাগালা দজ্জে দান চল দজ্জে হিয়ানরে ফসল বলি হ তাহলে এ ফসল গোলাগালার আদে আর মৌসুমর হাল অকল হুসার কর उसकी गुजराने की सूरत दरियाफ्त की उसकी मानी ही बार जलर उन्दुजार गुजराने की जिंदगी गरनर सूरत हालत सूरत इरियद दे दरियाफ्त की दरियाफ्त गरन मानी दे हुसार गरन हिबार जिंदगी गरनर हालत अकल दे हुसार गरी फिर बुला फिर हद दे भाई ओ भाई तुम कैसे वैरान जंगल में जिंदगी बसर करती हो ओ भाई तू हो दे हंदिला कैसी वैराना के सुनाफा दे जंगल में जलमान दे जिंदगी बसर करती हो जिंदगी केंगुरे हाड़र जहाँ कोई मज़ेदार खाना नसीब नहीं होता जेड़े ने की हनो मजा वाला खाना नसीब नुआये हनो दिन हनो मजार खाना लन नफो सिक्कावत दिरिवा आओ आयो जरा मेरे साथ चलो कावरी मरफाती जाई वहाँ तुम देखोगी हेड़े तू देखीबा कैसी कैसी अच्छी घर और क्या क्या लजीज नियामत खुदा की दी हुई मौजूद है तू हेड़े देखीबा हंदिला बाला बाला घर हंदिला मजार मजार नियामत अल्लाह तालार दिए दे आसे मौजूद मानी आसे मौजूद आसे दे हंदिला बाला बाला घर हंदिला मजार मजार हाना कल आल्लाह ताला दिए दे आसे তাহলে বুঝি পাচ্ছি বলে আশা কর মোর ভিডিও যদি কোন লাগে তো তাগিলে লাইক শেয়ার হামাকা করিবা আর যদি নয়া আছো তাগিলে প্রতিদিন দিলা সাবস্ক্রাইব করিবার মাতি বেল আইকন যত সিবি দি রাখিবা এন দিলা মজার ভিডিও বিকল হক কল আগতি ফায়দা মন হদ দেও তাগিলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।